A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the common patterns of emotions like anger, fear, affection, and jealousy, etc. for class 11th. First of all, we will discuss about the anger, its meaning, causes of anger, effects of anger, and how to control anger, or role of education controlling anger. So, meaning of anger. Anger is an attitude of resentment directed towards people, oneself, or things. It is the most common emotion among children and is unpleasant emotion. جو اینگر ہے، جس کو ہم شرارت بولتے ہیں، سب سے زیادہ یہ بچوں میں پایا جاتا ہے. ذرا ذرا سی چیزوں میں دے شو دا ایموشن آف اینگر. It is developed by anything that threatens to interfere with activities, prestige, goals, plans, and desires. تو اینگر کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ اینگر کس چیز سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بچے کو زیادہ چھیڑتے ہیں تو ہی شوز دا ایموشن آف اینگر. جب ہم اس کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں اس وقت وہ اینگر دکھاتا ہے. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ اینگر دکھاتا ہے، اس میں شرارت جیسی ایموشن پیدا ہوتی ہے. یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹھیس لگنے کی وجہ سے بچے میں یا کسی بھی انسان میں اینگر پیدا ہوتا ہے. جب کسی کے عزت کو ٹھیس پہنچے، جب کوئی ہمیں گالی دے، جب کوئی ہمارا نقصان کرے، جب کوئی ہمارا پلان فیل کرے، جب کوئی ہماری خواہش کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، تو ہم میں ایموشن جیسا اینگر جیسی ایموشنز پیدا ہوتی ہے. ڈیورنگ اینگر دا چائلڈ ککس. جب ہم میں اینگر آ جاتا ہے تو بچہ جو ہے، جو اس کے آگے آتا ہے وہ اس کو پیٹنے لگتا ہے یا کک مارتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنا اینگر جو ہے ظاہر کرتا ہے. سامنے والے کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں اس وقت ایموشن ہے اور وہ اینگر ہے. جمپس اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنس. اس میں بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپ جمپ کرتا ہے، اپ ڈاؤن کرتا ہے. ہٹس، وہ کسی چیز پہ ہٹ کرتا ہے. بائٹ یعنی جیسے بچے ایک دوسرے کو دانت سے کاٹتے ہیں. تھروز ہمسیلف آن دا فلور، یا کبھی وہ بچہ اپنے آپ کو گراؤنڈ پر مطلب گرا دیتا ہے. تو دس ٹپیکل بیہیویئر از نون ایز ٹیمپر.
इस बिहेवियर को हम टेम्पर के नाम से भी जानते हैं। टेम्पर टेंट्रम इसको हम कहते हैं, टेम्पर टेंट्रम। तो विच डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन 5 मिनट्स। और ये जो इमोशन है इसकी जो हद है सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही है। ये जो एंगर है, इस एंगर की जो जैसे हम उसका टाइम जो है, एक टाइम है इसमें, जब तक ये एंगर रहता है तो वो 5 मिनट से 10 मिनट्स तक। नाउ कॉजेज ऑफ एंगर, देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ एंगर and we will discuss them one by one. Number first, any activity or any object which threatens or interferes with the plans, goals, desires of the child causes anger. यानी कि वो कौन सी चीज है जिनसे एंगर आ जाता है इंसान में, जब किसी के सेंटिमेंट्स, जब किसी के प्लान को, जब किसी की डिज़ायर को ठेस पहुंचे, या उसमें कोई रुकावट आए, या किसी का कोई नुकसान हो, तो इन चीज़ों की वजह से एंगर जैसी इमोशन पैदा होती है। नंबर 2, पार्शियलिटी और फेवरेटिज्म में लीड टू एरोजल ऑफ एंगर। जैसे सेपरेट करना किसी को, या क्लास में टीचर फेवरेटिज्म जैसा माहौल पैदा करे कि 5 बच्चों में से वो एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है, तो इसकी वजह से भी बच्चों में एंगर जैसी इमोशन पैदा होती है। तो ये भी एक वजह है जिससे एंगर जैसी इमोशन आ जाती है। नंबर 3, हंगर, क्वारल, जैसे भूख लगना, लड़ाई करना, एक्सेसिव होमवर्क या उस्ताद का ज़्यादा होमवर्क लोड देना बच्चे को, डिफ़िकल्ट टास्क्स एंड अनअंडरस्टैंडिंग असाइनमेंट्स जो है, दे लीड टू एंगर। जैसे कि हम जानते हैं भूख लगना है, लड़ाई है, एक्सेसिव होमवर्क है, ज़्यादा होमवर्क लोड होना बच्चे पर, या ऐसे असाइनमेंट जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो, तो इन चीज़ों की वजह से भी इंसान में एंगर पैदा हो जाता है। नंबर 4, इफ द चाइल्ड फील्स दैट his needs are not fulfilled, he becomes angry. जब बच्चे को ये पता चलता है कि the needs of the child are not fulfilled by his parents or by his family members, the emotion of anger can be seen in that child. तो इस वजह से भी इंसान में एंगर जैसी ये इमोशन पैदा हो जाती है जब उसके जो ख्वाहिशात है, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा हमसे कुछ मांगता है, साइकिल मांगता है या कोई और चीज़ के लिए ज़िद करता है, तो अगर हम उसकी ये डिज़ायर जो है, नीड जो है, हम फुलफिल नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे में जो है एंगर जैसे इमोशंस पैदा हो जाते हैं। और these emotions of anger can be seen in the child at that time. Thank you very much.